Salam alaikum, اليوم إن شاء الله نقدم لكم وصفة البسطيلة بالحوت. Aujourd'hui, je vais vous présenter la recette de bastela au poisson. Je commence par les ingrédients français. J'ai 200 g de crevettes, 200 g de poisson blanc. J'ai de la coriandre et à peu près 5 cuillères de coriandre et persil mélangés. J'ai la vermicelle chinoise que j'ai mis dans l'eau chaude. J'ai un oignon haché, du sel, de l'ail en poudre, du sauce tomate maison, une cuillère à soupe de citron, une cuillère à soupe de sauce soja, de l'huile d'olive. J'ai une cuillère à café de moutarde, une cuillère à soupe de paprika, une demi-cuillère de poivre, une cuillère à café de cumin et du beurre, à peu près 2 cuillères. المقادير بالعربية. عندي هنايا الشعرية الصينية وضعتها في ماء ساخن. عندي هنايا ما يقارب 5 ملاعق من المعدنوس والقزبر مقطع، 200 غرام من الجمبري، 200 غرام من السمك الأبيض. عندي زيت الزيتون، ملعقة كبيرة من الصوجة ممكن تستغنوا عليها. عندي هنايا ثوم مطحون، الملح، صلصة الطماطم، ملعقة من الليمون، ملعقة صغيرة من الموتار، ملعقة كبيرة من الفلفل الأحمر الحلو، عندي ملعقة من الفلفل، عندي ملعقة من الكمون، وعندي ملعقتين من الزبدة وبصلة مبشورة. نبداو بسم الله على بركة الله. نبداو نقليو الجمبري بالزبدة. نوضعو الزبدة في المقلاة ونديروها في نار مرتفعة على donc on utilise un feu au maximum. Donc je mets le beurre, je vais faire sauter mes crevettes sur un feu fort. Ça c'est pour éviter que ça fait de l'eau pendant la cuisson. Donc je mets mes crevettes. نوضع الجمبري في مقلاة على نار ساخنة. هنا عندي بودرة الثوم، ندير هنايا نص ملعقة. Donc je mets une demi-cuillère d'ail en poudre, une demi-cuillère de sel et je vais mélanger. نهدا نستمر في خلط الثوم مع الجمبري والملح. بين ما الجمبري راه يطيب غادي نصفي الشعرية من الماء. Donc je vais enlever l'eau de la vermicelle chinoise et je vais la découper. Après cuisson des crevettes, je vais les mettre dans un bol et je vais passer à cuire le poisson blanc. إذا بعد ما طاب الجمبري هنا غادي نوضع السمك الأبيض ونطيبه في نفس المقلاة. هنا غادي نضيف الزبدة اللي بقات لي ونضيف قليل من زيت الزيتون. إذا هنا نضيف قليل من الثوم المطحون لا يعادل نصف ملعقة، ونضيف كذلك نصف ملعقة من الملح. بعد ما طاب السمك الأبيض الآن نحطه في نفس البول اللي وضعت فيه الكروفات.
والآن نفس المقلاة اللي طيبت فيها السمك ندير فيها البصل، نزيد عليه قليل من زيت الزيتون. بعد ما طابت البصله تاعنا هنا نضيفوها في هذاك البول اللي وضعنا فيه السمك. اذا هنا نضيفو البصل تاعنا ونجوت لونيون ونضيفو القزبر والمعدنوس. دونك جاجوت لا كورياندر et le persil. Le paprika, الفلفل الأحمر، لا موطارد نضيف لا موطارد كذلك، الفلفل الأسود أو الأبيض أو الخليط منهم. Donc j'ajoute le poivre aussi, le poivre noir ou les mélanges blanc et noir comme vous voulez, et le cumin. أضفت الكمون، وهنا نضيف ملعقة من الملح، ملعقة صغيرة من الملح، ما تعمروهاش بزاف لأن السمك راه ديجا مالح. Donc j'ajoute une cuillère pas trop remplie, une cuillère à café non remplie de sel. J'ajoute une cuillère à soupe de citron, le jus de citron. إذا أضفت ملعقة كبيرة من عصير الليمون، ملعقة من الصوجا، يعني هي اختيارية، دونك كويير دو صوجا، وكذلك عصير طماطم أو معجون طماطم، دونك لا صوص tomate aussi. J'ajoute aussi une demi-cuillère d'ail moulu et la vermicelle chinoise. Donc إذا هنا نضيف الشعرية الصينية. إذا هنا نخلط كل المقادير اللي عندي هنا. أنا اليوم البسطيلة غادي نديرها بورقة الفيلو، تقدروا ديروها بورقة البسطيلة كما تحبوا. Donc je vais utiliser la pâte filo. Vous pouvez utiliser la pâte pastella ou la pâte aux briques comme vous voulez. Donc j'ai un plat rond que j'ai préparé. Je vais le badigeonner d'huile d'olive et de beurre. J'ai fait un mélange d'huile et de beurre ici, de beurre fondu. إذا نوضع الورقة الأولى، لازم الورقة تكون ديباسي، يعني تتجاوز قطر البلاط تاعكم اللي غادي تستعملوه. من بعد نوضع ندهنها بالزيت والزبدة، تقدروا تستعملوا غير الزبدة فقط كما تحبوا. Donc voilà, je badigeonne avec le beurre ou bien le mélange huile et beurre, et je vais mettre une feuille que j'ai pliée en 4 pour avoir une base solide, comme ça la farce elle va pas sortir de notre pâte. Voilà. Je badigeonne encore de beurre. J'ajoute une autre feuille. Que je vais mettre dans l'autre sens. والآن نوضع لا فارس تاعي.
نمشيها مع الجوانب. Donc j'essaie de répartir la farce d'une façon homogène sur toute la surface. Et maintenant je vais rabattre toutes les extrémités. إذا هنا نلفها كما راكم تشوفوا كل الجوانب نرجعهم عليها. وهنا غادي ندهنها بالزبده. نضيف ورقه اخرى. الان هاد الجوانب هذه كلها ندخلها لداخل. إذا كيما راكم تشوفوا هنايا راهي جاهزه البسطيله تاعنا، غادي ندهنها. عندي الفرن هنا سخنته على 180 درجه، ولكن كي نطيبها على 150 درجه، واللي هي ما يعادل 300 فرنهايت. دونك je vais cuire ma pastella sur un feu de 150 degrés Celsius ou bien 300 degrés Fahrenheit pendant une quarantaine de minutes. إذا هنا غادي نطيبها لمدة 40 دقيقة على 150 درجة. Donc après avoir mis les feuilles, j'ai mis 5 feuilles de filo, j'ai mis la farce, après j'ai ajouté une autre feuille que j'ai enveloppée et maintenant je l'ai badigeonnée par-dessus de beurre et je vais la mettre dans le four à 150 degrés Celsius pendant 40 minutes et je reviens pour montrer le résultat. كيما راكم تشاهدوا فيها بعد ما طابت من خرجتها من الفرن نتركها تبرد قليلا ثم نحطها في طبق للتقديم ونزينها بأي شيء سلطة أو أي شيء. Donc après cuisson, quand vous voyez là, elle est chaude, je vais la laisser refroidir un petit peu et après on va la mettre dans le plat pour servir.